जितने सीनियर सिटीजन्स बहुत पॉजिटिव होते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स बहुत पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, उनको कम एफर्ट करनी पड़ती है, उनकी अचीवमेंट भी बड़ी जल्दी आती हैं। और वो छोटी छोटी बातों पर तारीफें कर रहे होते हैं किसी न किसी की, या अंदर से भी आपको खुश नजर आते हैं। और वो बड़ी जल्दी हर चीज़ को ना एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है ना वो लोगों के साथ वो बात करते हुए अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो सेल्फ टॉक होगी, इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत चाहिए होगा। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, इसीलिए मैंने पहले जो है ना माइंडसेट पे बात की थी लास्ट टाइम, क्योंकि माइंडसेट अगर ठीक नहीं होगा ना, तो चाहे आपके अंदर रिसोर्सेज पड़े रहें, आप नहीं उनको डेवलप करेंगे, आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। इसी तरह से आपने जो अगले स्टेप पे जाना होता है वो क्या होता है कि आपने ना किसी भी मामले में कोई भी जो जो आपको मसले मसाइल अपने नजर आते हैं ना, उसमें ये सोचा करें कि ठीक है, यहाँ पे एक चीज सही हो रही है, एक चीज गलत हो रही है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। या तो मैं वो जो गलत चीज हो रही है उसको क्रिटिसाइज कर करके अपने अंदर नेगेटिविटी लाऊं, या ये कि जो सही हो रहा है या उसको सही किया जा सकता है उसका जो तरीका है, तो मैं क्या करूं कि वहां पर उसको उसको ना उठाऊं, वहां से पूरे सिस्टम को उठाऊं और उसके तरफ जाऊं। और इसके लिए फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो चीज आती है वो शुक्रगुजारी आती है, ग्रैटिट्यूड है जो आना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि दुनिया जहान में आप जो भी सेल्फ डेवलपमेंट की या पर्सनल डेवलपमेंट की किताब पढ़ें, लेक्चर सुन लें, उन सब में वो टॉप पे रखते हैं। वो कहते हैं ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, शुक्रगुजारी है ना, इससे कोई बेहतरीन कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं। और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा बटन है कि जिसको आपने प्रेस कर दिया ना, तो ये आपको इतनी शानदार किस्म की फीलिंग देता है, इतना आपके अंदर सुकून जो है ना वो भर देता है। तो ये चीज बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी होती है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं ना कि मुझे अपने अंदर शुक्रगुजारी लानी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी चीज के बारे में कभी दुखी नहीं होंगे, कभी आपको किसी से शिकवा नहीं होगा, कभी आप किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होंगे, या कभी कोई नेगेटिव सोच जो है वो नहीं आएगी। लेकिन होगा ये कि आपका सिस्टम सही चीजों को जल्दी पिक करेगा। जैसे हम कोई चीज वो स्टेनर रखते हैं ना, उसको पुनते हैं, छानते हैं, तो वो क्या होता है, इम्प्योरिटीज उस स्टेनर में रह जाती हैं और बड़े मजे की चाय कॉफी जो भी हम खाना पीना चाह रहे हैं वो हमारे पास आ जाती है। तो हमने ना बिल्कुल सिर्फ ये काम करना होता है कि जब शुक्रगुजारी आती है, तो ये सारी चीजें पुन कर थोड़ी देर के लिए फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, लेकिन फिर बाहर निकल जाती हैं। और इसके लिए एक्सपर्ट्स फिर ये कहते हैं, रिसर्च ये बताती है कि अगर आप एक ग्रेटिट्यूड का जर्नल लिखते हैं, एक अपनी अच्छी सी कॉपी बना लें, बुक बना लें, जिसमें आप रोज मजे मजे की ऐसी चीजें लिखें कि आज मैंने अल्लाह का किन बातों पे शुक्र अदा किया, आज मुझे कौन सी चीज ने बहुत फैसिनेट किया, आज मेरा कौन सा थॉट प्रोसेस था जो मुझे बता रहा था कि जी ये काम करो तो इससे तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। लेकिन अब इसके लिए हमें इंस्पिरेशन चाहिए ना। अब वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम रोल मॉडल से लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ते रहना है। रोज एक स्टोरी पढ़ लिया करें और देखा करें कि वो आपकी लाइफ से कैसे रिलेट करती है। सीरत की किताब पढ़ें, उसमें से पॉइंट्स निकालें कि अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तरबियत करते थे लोगों की। तो मेरे से भी मेरी फैमिली की ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से सबको दूर करती चली जा रही हूँ। तो मैंने कैसे अपनी इस चीज को जो है ना वो ठीक करना है। तो वहां से हम देखते हैं कि बहुत सी पर्सनालिटीज जो है ना वो बहुत रिजिलियंट थी, यानी सेटबैक्स होते थे लेकिन अपने आप को खड़ा करना जानते थे। तो हमने भी बहुत से सेटबैक्स जिंदगी में आते हैं, हर तरह के आते हैं, लेकिन मैंने आगे ग्रो करना सीखना है, मैंने आगे बढ़ना सीखना है। और फिर ये कि जो भी फियर्स हैं मेरे, उनको ऑटो पायलट पे नहीं रखना। जैसे एजिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा फियर यही होता है ना कि पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए और मैं चली जाऊं, और अब हमें अपनी कब्र से भी डर लग रहा है, और हम उस सिलसिले में भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो हम अपने आप को बता सकते हैं कि मुझे वही बात है, कंस्ट्रक्टिव किस्म के एक्शंस करने हैं। अगर मुझे फियर महसूस हो रहा है तो फिर मैंने क्या करना है? फियर का मतलब ये है कि कुछ करने के काम है, बजाय इसके कि मैं सिर्फ परेशान हूं। मैंने अपने आप को पैरालाइज नहीं होने देना, अपनी सोचों को। मैंने इसकी वजह से अपनी सेहत नहीं खराब करनी, अपने ताल्लुकात नहीं खराब करने, बल्कि इसकी वजह से मैंने क्या करना है कि अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करने हैं। और आप देखिए, आपके इर्द गिर्द ही आपका इतना सारा सदका जारिया होता है, आपकी औलाद होती है, आपकी औलाद की औलाद होती है, तो आपने देखना होता है कि वो मेरा सदका जारिया है, या मैंने कितने काम ऐसे किए हैं और मैं उन कामों को अभी भी बढ़ा सकती हूँ। आप खुद भी अपनी सर्विसेज कहीं ना कहीं ऑफर कर सकते हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में, और आप देखते हैं कि वहां से भी बहुत सी बेहतरी आती है। तो बात यह कि जब हम हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उससे पूरी कम्युनिटी जो है ना
पूरे इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। कैसे बदलता है? आप देखें कि वो ना अपने एक्सपीरियंसेस फिर शेयर करते हैं, क्योंकि हर शख्स रोल मॉडल ढूंढ रहा है, हर शख्स सीखना चाह रहा है किसी न किसी से। तो जब उनको ऐसे पॉजिटिव अफराद जो उम्र के उस हिस्से में हैं, जिनके इतने तजर्बात हैं, वो मिलते हैं, जो बड़े मस्बत तरीके से मजे मजे से अपनी बातें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और अपना विजडम आगे ट्रांसफर करते हैं, तो वो ना यंगस्टर्स भी आके बैठना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं। वो अच्छा, वो अपनी शेयरिंग करते हैं, आप अपनी शेयरिंग करते हैं, और उससे बहुत फायदा होता है। इवन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, मैं ऐसे बहुत से बुजुर्गों को जानती हूँ जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ कोई ना कोई एनजीओज हैं, इदारे हैं, दीनी नेचर के या बाकी जो भी हेल्दी कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव या कोई प्रोफेशनल किस्म के काम कर रहे थे, वो उनका हिस्सा है। तो वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिवली जाते हैं वहां पे, अपना हिस्सा डालते हैं, दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, और फिर वो वापस आ जाते हैं। तो आप ना रोल मॉडल बन सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस उम्र में भी इंसान कैसे अपनी जिंदगी में बैलेंस लाता है, इस उम्र में भी कैसे इंसान एडेप्टेबल होता है, कि अगर कोई नई चीज पता चलती है तो वो उसको सीखता है, आगे बढ़ता है। आप अगर जैसे टेक्नोलॉजी की बात है तो आप सीखें, और ये ना कि अल्लाह ये तो बड़ा मुश्किल काम है आपके, कोई बात नहीं, मेरी अभी उम्र है ना कि मेरी जिंदगी में ये चीजें आई हैं तो अल्लाह ताला ने मुझे भी सिखानी है, तो मैं भी सीख लेती हूँ। फिर ये कि आप छोटे छोटे जो अपनी एक्सपर्टीज के काम हैं वो यूथ को सिखा सकते हैं। आजकल देखिए हमारा यूथ कितना बेकार हुआ हुआ है, वो हर वक्त बस अपनी स्क्रीन्स पे लगा हुआ है, और अगर कोई कंप्लेन करे कि जी हम तो बड़ा बुलाते हैं तो वो आते नहीं, तो नोट करें कि कहीं आप किसी नेगेटिव लूप में तो नहीं है, कि आप उनको कोई ना कोई बात सुनाते हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ अटैच नहीं होना चाहते। अगर आप पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे अंदाज में, और उनको ये बताए बगैर कि हाय हाय हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था और अब तो ये होता है और अब तो ऐसे था और ये तो ऐसे था, ऐसी बातें नहीं करते, अच्छे तरीके से आप सिचुएशंस को डील करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो काम करना चाहेंगे। फिर इसी तरह से आप देखें कि जब जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है और हम पॉजिटिव एजिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, तो एक वो जो कल्चर होता है ना हमारा, यानी वो जो आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपने क्या कुछ अपनी जिंदगी में किया, आपकी क्या हेरिटेज थी, आपकी क्या लैंग्वेज थी, क्या प्रैक्टिस थी, वो सारी चीजें ट्रांसफर करते हैं। अगर आप सीरा पढ़े ना, तो हमें पता चलता है कि जैसे जी अरब कल्चर क्या था, और फिर वो कैसे रहते थे, और उन्होंने कैसे अपनी सदियों तक अपने उस कल्चर को आगे बताया। तो स्टोरीज में आपके सारे लेसन्स दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरी नानी होती थी, जब हमारे साथ बैठती थी तो हमें पार्टीशन का बहुत बताया करती थी कि हम कैसे आए, और मैं कई दफा वो स्टोरी सुनती थी, अच्छा नानी माँ फिर बताएं। फिर वो बताती थी कि अच्छा बेटा फिर हम ऐसे बैठे, फिर हमने ये किया, फिर हम इस तरह से आए, फिर हम बड़ी मुश्किलों से छुप छुप के लाहौर तक पहुंचे, फिर हमने यहाँ पे ये किया। तो आपको ना वो पूरा एक होता है ना कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पता चल रही है, कि अच्छा जी पाकिस्तान कैसे बना था और कितनी मुश्किलात हमारे बुजुर्गों ने देखी थी। अच्छा जी फलान टाइम पे कोई फ्लड आया था, अच्छा फिर आप लोगों ने क्या किया था, फिर वो स्टोरी शुरू होगी। अच्छा जी हमारे फिर फलां रिश्तेदार इस जगह पे रहा करते थे, फिर हम उनसे मिला करते थे। तो आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट और आइडेंटिटी भी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और मैं तो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा मोटिवेटेड अपनी नानी से ही थी। शी वॉज सच अ पॉजिटिव पर्सन। जैसे वो कहीं जाती थी तो रास्ते में ट्रेवल करती थी, चाहे बाय एयर जा रही हैं, चाहे उस जमाने में ट्रेन होती थी, तो सारे उनके रिश्तेदार बन चुके होते थे एंड तक। वो हर एक के साथ दोस्ती कर लेती थी, खाना शेयर करती थी, और बाय एयर कहीं आती जाती थी तो इवन जैसे यूएस जा रही हैं तो जाते जाते किसी से दोस्ती होगी, और वहां पहुंचते ही मेरे मामू होते थे तो उनको कहती थी कि ये फलां का एड्रेस है तो मुझे उससे भी मिलने जाना है, और क्योंकि मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हम मानते हैं कि अब हालात जरा बड़े डिफिकल्ट हैं, आप स्ट्रेंजर से अब हम घबराते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आजकल क्या फितनों का दौर है। लेकिन देखें पॉजिटिविटी से बहुत से जो स्ट्रॉन्ग वो कम्युनिटी के वो होते हैं ना फैक्टर्स, वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये जो पॉजिटिविटी है ना इस एज में, ये पूरी कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना शुरू कर देती है। सीनियर सिटीजन्स बहुत से प्रोजेक्ट्स में अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना स्किल लगा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे जेल किया जाता है, कैसे तहम्मुल के साथ काम किया जाता है। इसी तरह से आप देखिए, अगर हमें लगता है कि जी हम तो बोझ बन गए हैं, कि हमारे ऊपर जो है हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को इतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो अगर आप पॉजिटिव हैं और वॉलंटियर करना शुरू करते हैं,
जैसे आप देखिए, अगर आप घर में आप पॉजिटिव हैं और आप इतना कर सकते हैं कि अपने ग्रैंड किड्स को टाइम दे दें, आपके बच्चे बिजी हैं, आप कभी कभी उनको कहते हैं अच्छा जाओ भी तुम लोग घूम फिर आओ, और आप कहते हैं हम बच्चों के साथ स्टोरी टाइम करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, हम पॉपकॉर्न बनाएंगे, हम फलां चीज़ करेंगे, हम उनके साथ गेम्स खेलेंगे, हम छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे। आप नोट करें कि जो छोटे ग्रैंड किड्स होते हैं बड़े खुश होते हैं कि अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि उनको तवज्जो चाहिए ना, वो बातें करना चाहते हैं, वो स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो आप सोचें कि मैं तो अनपेड जो है ना बड़ी मजे की सर्विस दे रही हूँ। इसी तरह से ट्रैवल करें, कभी ना कभी कहीं आए जाएं, जहां जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई काम आप कर सकते हैं उसको बार बार करें, ताकि वो सिलसिले जो है ना वो बेहतर हो। फिर ये कि जो एडवोकेसी है ना उसमें हिस्सा डालें, यानी इर्द गिर्द का माहौल बदले। आपने पॉजिटिविटी सीख ली है, आप ऐसे सेशंस अटेंड करते हैं, इस किस्म के सेशंस में लोगों को इनवाइट करें कि लोग सीखें, सीनियर सिटीजन सीखें, उनकी फैमिली सीखें, और जो कुछ आपने सीखा है वो आप प्रोजेक्ट करें कि एट दिस एज यू कैन बी वेरी पॉजिटिव और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर ये कि फैमिली सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है जब आप पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखिए, अक्सर हम घरों में यही देखते हैं, हम सुनते हैं। अभी रिसेंटली मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त है, फिर उनकी मदर की डेथ हुई, तो वो ये कह रही थी जो मैं तो इतने लोगों को मिल ही नहीं पाती थी, मैं जॉब पे थी, फिर ज़ाहिर है मैं का ससुराल सारे बहुत चीज़ें देखना, अम्मी सबका बताती रहती थी फलां का ये है, उसकी शादी है, इधर जाना है, और बस जो अम्मी बताती थी हम वो कर लेते थे। तो हम अक्सर घरों में देखते हैं कि जो पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स होते हैं वो यही कर रहे होते हैं, वो खानदानों को जोड़ते हैं। और जो नेगेटिव होते हैं वो फिर अगर बात भी करते हैं तो इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो इससे भी अपने आप को बचाना है। फिर आप देखिए ओवरऑल घर का माहौल कितना अच्छा हो जाता है, हर यूनिट अच्छा हो रहा है ना, पॉजिटिव, वहाँ बुजुर्ग हैं, कंपेनियनशिप स्ट्रांग हो रही है, सही मॉरल्स जो हैं वो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग और फैमिली सारी मोटिवेटेड हैं, इकट्ठे खा पी रहे हैं, और वो एक दूसरे को स्किल्स और नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, बोथ वे हो रहा है। यंगर जनरेशन बड़ों को सिखा रही है कि आजकल करंट टाइम्स में क्या चल रहा है, और जो बुजुर्ग होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम जो है वो पास करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल एक इंक्लूसिव किस्म का एनवायरनमेंट बनता है। हेल्दी जो है वो एजिंग की कोई ना कोई एक्टिविटीज शुरू होती हैं, और हम ताहयात अपने आप को बताते हैं कि मैंने लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना है। और आपको पता है कि आजकल जैसे दीन की भी प्रैक्टिसेस बहुत कम होती जा रही है ना, ये भी बहुत बड़ा फैमिलीज में चैलेंज है। तो जहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव किस्म के, मस्बत किस्म के बुजुर्ग होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे ना कुरान सीखने की तरफ भी ज्यादा जल्दी आते हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो सारे मामलात जो है ना उनको समेटा जाता है। तो ये देखें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम सीखें और हम उसकी तरफ तवज्जो दें। अगर हम अपने आप को कोसते रहेंगे तो हम पॉजिटिव कहाँ रहेंगे। जी बिल्कुल। पॉजिटिव की अहमियत हम खो देंगे। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, वो अपनी नेमतें बढ़ा देते हैं अल्लाह ताला। बिल्कुल आपने सही कहा, यही तो काम हमने करना है, यही बहुत जरूरी है कि किया हर जाए। हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, जितना मिला है उस पर राजी और शुक्र रहना चाहिए। मैं अपनी बीमारी से या स्पेशल बच्चों से घबराती नहीं हूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी से घबराती हूँ कि मेरी जात से अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, किसी की दिल आजारी ना हो जाए, किसी का दिल दुखी ना करूँ अपनी जात से मैं। फिर आपसे बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। पॉजिटिव रहने के लिए बहुत चीजों को साथ लेके चलना होता है, हर खानदान से जोड़ के हम पॉजिटिव रहेंगे, खानदान को जोड़ के। बिल्कुल आपने सही कहा। तो बहुत अच्छी बात करती हैं आप, हमें हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है आपकी बातें सुन के ना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जनरली ये शख्सियत होती है कि हमारा वक्त भी हमारा नहीं चला, अब भी हमारा नहीं चल रहा। जी जी, ये कुछ लोग ऐसे ही नेगेटिव माइंडसेट पे होते हैं, वो कहते हैं कि लो पहले मैंने सास की बर्दाश्त की और अब जी बहू जो है वो मुझे रूल करने की कोशिश करती है। तो देखिए ये नेगेटिव माइंडसेट है ना, ये नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी में कोई स्पेस ही ना हो। ये कानून नहीं है, लॉ ऑफ नेचर नहीं है, अल्लाह का कानून नहीं है। जब मुश्किल आती है, जैसे हम देखते हैं ना वो जो आयत है इन्ना माल उसरी युसरा, कि एक तंगी के साथ ढेर सारी आसानियां अल्लाह ताला देते हैं। बस हमने उस तंगी को गुजारना होता है, वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कि हमारा रब नाराज ना हो जाए। हमने उसमें बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा बर्दाश्त। तो अगर आप नेगेटिव होते हैं तो फिर तो आपको ना हर एज में कोई नेगेटिव चीज ही नजर आती है, वो चीजें जो है ना वो ठीक होने की तरफ नहीं जाती, सिचुएशन नहीं आप ठीक कर पाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर ऑल ऑफ अस। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे, आफियत में रखे, रहमत में रखे, नेमा में रखे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि
مثال سے میں شروع کروں گی اور مختصر رکھوں گی. جیسے آپ نے ایک بڑی محنت سے آپ نے سارا دن لگا کر دیوار آپ نے کی اور رات میں وہ دیوار ڈھا دی جائے, پھر دوبارہ سے آپ دوسرے دن دیوار کرتے ہیں اور پھر رات کو وہ ڈھا دی جائے. از دیٹ اے نارمل پروسیس؟ اب اس بات کو میں کیری فارورڈ کروں گی. اب جیسے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی ظاہر ایج ہو گئی ہے, جاب بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے خاندانی پریشر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہی لائکس ٹو اسپل اوور دا بکٹ آن می. تو ہفتے میں 5 دن تو وہ جاب پر ہوتے ہیں, تو میں پازیٹیولی اپنے آپ کو انگیج رکھتی ہوں, کنسٹرکٹیولی رکھتی ہوں, اور میرا پازیٹیوٹی کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے جب وہ گھر میں ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی پیک نیگیٹیوٹی ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو وہ بکٹ جو ہے نا وہ مجھے سروائیو کر جاتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ بکٹ پھر خالی ہو جاتی ہے, اینڈ دین آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ری بلڈنگ دا وال اگین. از دیٹ اے نارمل پروسیس؟ اچھا, اس میں نا آپ اگر ایک اسکل اپنے اندر ڈیولپ کر لیں نا, اور وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا, وہ ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. کہ آپ یہ سیکھ لیں, یہ انشاءاللہ میں الگ سے آپ لوگوں کو کرواؤں گی بھی. لیکن ابھی جو بھی ریسورسز اویلیبل ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنا لیں, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو تو نہیں روک سکتے. جیسے آپ کے ہسبینڈ آ کر سارا اسپل اوور آپ کے اوپر دیتے ہیں, تو نیگیٹیوٹی جب آپ تک ٹرانسفر ہوتی ہے نا, تو اس کے امپیکٹس تو آتے ہیں ڈیفینیٹلی نا. لیکن پوری عمارت کو گر نہیں جانا چاہیے, تھوڑا سا اس کو جسے کہتے ہیں ذرا سا امپیکٹ یا افیکٹ جانا چاہیے, لیکن عمارت وہیں کی وہیں کھڑی رہے. اور وہ تب ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے ایموشنلی کس بات کو اپنے اندر لے کر جانا ہے اور کس بات پہ میں نے فل سٹاپ لگا دینا ہے. تو یہ صرف ایموشنل انٹیلیجنس سے آپ سیکھیں گے, کیونکہ ہسبینڈ کو بتانا یا کئی دفعہ دوسرا انسان جو پریشان ہوتا ہے وہ اس کو بتانا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں, پھر آپ انہی طریقوں کو آہستہ آہستہ بہت اچھے انداز میں, دھیمے انداز میں, ایک ایک دو دو پوائنٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ اچھا جب آپ نے مجھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ اس طرح کریں, یہ کریں. جیسے میں چھوٹی سی ویسے مثال دیتی ہوں کہ میں جب سارا دن کام کر کے گھر آتی ہوں, اگر مجھے آتے ساتھ ہی کوئی مسئلے بتانا شروع کر دے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا زیادہ بڑا ریئیکشن آتا ہے. لیکن اگر میں تھوڑی دیر سیٹل ہو جاؤں اور میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں, اور اس کے بعد کوئی مجھے بتائے کہ یہ نہیں ہے, یہ کرنا تھا, یہ ایسے تھا, تو وہ میرے لیے ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. انلیس کوئی ایمرجنسی ہو نا, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو جب میں نے دیکھا کہ نہیں, کئی دفعہ ہوتا ہے گھر آتے ساتھ ہی سب لوگ بے چین بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بتانا ہے اماں کو, یہ بتانا ہے, یا ایون ملازم بھی ہوتے ہیں, یہ ختم ہو گیا, یہ کرنا ہے. تو میں نے ان لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جب میں انٹر ہوتی ہوں نا, تو آپ لوگوں نے میرے سے فوراً نا اس طرح کے ٹاپکس پہ بات نہیں کرنی, مجھے تھوڑا سا اپنے ٹائم دینا ہے. لیٹ می تھوڑا سیٹل ڈاؤن, ابھی میں گھر آئی ہوں. اور اس کے بعد جب آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی بات ضروری ہے آپ دیکھ لیں اور آپ پھر مجھ سے بات کر لیں. اگر بہت امپورٹنٹ بات ہے تو پہلے پوچھ لیں کہ جی اس وقت بات کریں نہ کریں. تو جب آپ اپنے ریلیشن شپ میں تھوڑی کلیئرٹی بھی لے آتے ہیں کہ واٹ از افیکٹنگ یو وداؤٹ گیٹنگ اریٹیٹیڈ, آپ بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں, تو دوسرے لوگ بھی پھر اس پوائنٹ کو سمجھ کر نا اسی طرح آپ سے پھر سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو نا دونوں طریقے سے پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اور پھر تھوڑے سے ریلیشن شپ بلڈنگ سے ان کو یہ بات بھی سکھانی اور سمجھانی ہوگی. اور بہرحال آپ کے اپنے ایموشنس آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں اور وہ ان اوائڈیبل ہوتے ہیں. تو جیسے باہر کی اگر اسمیل آ رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں. اگر کھڑکیاں دروازے نہیں بند کر سکتے تو وہاں کوئی ایگزاسٹ فین ہوتا ہے, اس کو آن کرتے ہیں, یا کوئی ہمارے پاس اسپرے ہوتا ہے جو ایئر فریشنر ہوتا ہے, اس کو اسپرے کر دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ ضرور ہم کرتے ہیں, یا اپنے آپ کو تھوڑا سا امیون کرتے ہیں کہ میں اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو یہاں مجھے برداشت کرنا ہے. لیکن اپنے اندر اس کی امپیکٹ کو لے جانے سے نا جتنا حد الوسع کوشش تک ہم جو ہے نا اپنے آپ کو روکتے ہیں. جی. جی اساتذہ، کوشش تو یہی ہوتی ہے، مطلب کافی عرصے سے بڑا تحمل سے جب ان کا فریم آف مائنڈ ہوتا ہے سننے کا تو اپنی بات کنوے بھی کر دیتی ہوں، کلو بھی لے لیتی ہوں کہ اب بات بس بہت ہو گئی ہے، بس یہاں پر اب بریک لگا دینا. لیکن یہ کہ یہ عرصہ دراز سے یہ چیز جو ہے نا چل رہی ہے. اب کوشش تو میرے خیال میں ہر بندہ کرتا ہے. اب جیسے میں سیکھنا بھی چاہتی ہوں کہ از دیر اینی تھنگ دیٹ آئی ایم مسنگ آؤٹ اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ہیئر.
تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوشش بھی بہت کرتی ہوں، لیکن یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ ہمارے اسلام میں جس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسن طریقے سے رہو، اور پھر آپ کہیں کہ آپ ان چیزوں کو بلاک کر دیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امپیکٹ نہیں لائیں گی اس انسان کے اوپر؟ ون فائن مارننگ تو امپیکٹ لے آتی ہے نا پھر. اگر آپ جی ایموشنلی جی، انٹیلیجنٹ ہیں تو پھر آپ امپیکٹ کو ٹھیک کر لیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ تھکان بہت ہوتی ہے اس پروسیس میں استاذہ. وہ اس لیے آپ کو ہو رہی ہے نا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے سٹیپس آپ نے نہیں سیکھے ہوئے، وہ سیکھیں گی تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا یہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے، جزاک اللہ خیر. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے، اور دونوں بچے اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب 4th ایئر MBBS میں ہے نا دونوں بچے میرے، مطلب بہو بھی اور بیٹا بھی. اور ہم لوگ سون چاہ رہے ہیں کہ 6-7 مہینے میں ہم ان کی رخصتی بھی کروا دیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور میں ان کو امیجیٹلی اتنا کہ میرے بچے اور بھی ہیں، اور میں ان کو گھر علیحدہ سے، جیسے ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ ایک علیحدہ سے گھر اور ہر کچھ پرووائڈ کر سکوں، تو میں وہ تو نہیں کر پاؤں گی نا ان کو. حالانکہ میں اکنامکلی ویل سیٹلڈ ہوں، اسٹل پھر بھی مطلب اتنا تو زیادہ تو نہیں ہے نا کہ بالکل سے ایک علیحدہ سے گھر رن شروع کروا سکوں نا ان کو، کیونکہ بچے تو ارن نہیں کر رہے ہوں گے نا. تو میں اب سیکھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں کس طرح سے ان کو لے کے چلوں کہ میں اس کو اچھے سے ہینڈل کر سکوں نا. تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اور بہو کو، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، مجھ سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے نا، میں ان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکوں نا. کیونکہ اب بچوں نے جب 6-7 مہینے میں ان کی شادی رخصتی کروا کے میں لے آؤں گی، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، تو تب بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے، پھر اس کے بعد اور کچھ ٹائم گزر جائے گا، پھر ہاؤس جاب ہوگی، تب بھی ان کی انکم اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ بہت اچھا سا سروائیو کر سکے نا. تو میں اسے کس طرح سے ہینڈل کروں نا کہ میرے باقی چھوٹے جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی سفر نہ کریں کہ میں اپنے سارے جو منی ہے انہی کو دیتی جاؤں نا، کیونکہ آلریڈی میں اپنے بیٹے پہ اچھا خاصا انویسٹ کر رہی ہوں کیونکہ وہ پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہا ہے نا. جی، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ آپ الگ گھر اور وہ ہو، تو وہ تو پھر لڑکے کی ذمہ داری ہے نا. جب وہ الگ گھر کر سکتا ہے تو وہ کر لے گا. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اب آپ شادی کر رہی ہیں، اس کا آدھا دین مکمل کر رہی ہیں، ان کی شرم و حیا کی حفاظت کر رہی ہیں. آپ زیادہ امپورٹنٹ کام اس وقت کر رہی ہیں، زیادہ اہم فیصلہ کیا آپ نے اور اچھا فیصلہ کیا ہے. تو آپ نے ایک تو یہ کہ ان کو نا تھوڑی بریدنگ سپیس دینی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے بہت سے گھروں میں یہ دیکھا ہے کہ یہ سپیس نہیں پرووائڈ کی جاتی. تو آپ نے سپیس بہت اچھی اور ہیلدی دینی ہے. کیونکہ میں نے خود اپنے 2 بچوں کی شادی جب کی تھی تو اس وقت میری ایک بہو کا تو 1 سیمسٹر رہتا تھا، لیکن جب دوسرے بیٹے کی تھی تو اس کی تو سارا بیچلرز جو تھا وہ شادی کے بعد ہی ہوا تھا. تو مجھے وہ ساری سٹرگلز کا اندازہ ہے، آپ کے ریسورسز اور سارا جو ایک ایموشنل بیگیج اور ساری چیزیں کیسے چلتی ہیں. تو آپ ایک اماؤنٹ فکس کر سکتی ہیں جو ریزنیبل اماؤنٹ ہو، جو آپ اپنے بیٹے کو دیں گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے بہت سے ریسورسز آپ شیئر اس طرح کر سکتے ہیں کہ گریجولی ہلکے پھلکے انداز میں ان کو رولز بتائے جا سکتے ہیں کہ وہ گاڑی کب لے کر جا سکتے ہیں، یا اگر ان کے پاس گاڑی ہے تو ان کو فیول کتنا مل سکتا ہے، تاکہ وہ نہ پھیلے نا. جب پھیل جائیں گے نا تو وہ آپ کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہے. بچے نہیں سمجھ پاتے نا کہ پیرنٹس کے جی اور جی. کتنے چیلنجز ہوتے ہیں. تو ان کو سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے یہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سختی سے یہ کہا جائے کہ بیٹا یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں بیٹا جو مرضی کرو نا، تمہارا اپنا گھر ہے. بس آپ ان کو بتا دیں گے کہ بیٹا ہم آپ کو اتنی پاکٹ پہ نہیں دیں گے، اور باقی جو شیئرڈ ریسورسز آپ ان کو استعمال کریں. ہاں اتنا ہے کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اگر وہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی آپ چھوٹا سا الاؤنس یا بونس دے سکتے ہیں. جیسے میں بھی یہ کرتی تھی، کبھی مجھے لگتا تھا ان کا کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے اور اتنے پیسے تو نہیں ہیں ان کے پاس، تو میں نے ویسے ہی پیسے دے دینے کہ اچھا جاؤ تم لوگ میری طرف سے یہ کھا لو، یہ کر لو. تو کبھی کبھار آپ بیچ میں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، کپڑے آپ بنوا کے دے سکتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں جیسے ایسے اسپیشل اوکیجن پہ آپ نے ان کو کچھ دے دیا. تو اپنی ایموشنل بانڈنگ بہت اسٹرانگ رکھیں.
اور یہ والی باؤنڈری کہ جی ہم کتنا مینج کر سکتے ہیں وہ بھی سٹل طریقے سے، ایسے نہ لگے کہ ڈکٹیٹرشپ سے آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، وہ رکھیں۔ باقی یہ کہ ان کو اس طرح کی اسپیس دیں کہ جی کچن میں جا کر وہ کچھ بنانا چاہ رہے ہیں تو بنا لیں، اسی طرح سے کبھی سوئے ہوئے ہیں کبھی جاگے ہوئے ہیں، وہ اپنی ڈومین میں رہ کے، جیسے آپ اس طرح سے ویژولائز کریں کہ جیسے وہ رہ تو آپ کے ساتھ رہے ہیں لیکن سمجھے جیسے ان کا ایک سیپریٹ یونٹ ہے۔ تو ان کو جب وہ یہ اسپیس مل جاتی ہے، بات بات پہ یہ نہیں سننے کو ملتا کہ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا اور یہ کام تو ایسے نہیں کرنا۔ بچے آج کل کے بہت سمجھدار ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کی یہ ڈائنامکس ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں صحیح طرح سے پارٹیسپیٹ کریں۔ تو بس ان کو اتنی اسپیس جب مل جاتی ہے نا تو وہ ٹھیک طرح سے سارے کام کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ نے ورک کرنا ہے پازیٹیوٹی پہ، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔